Maayong gabi guys, lipay ko karon ngayong gabi una kay nanganak na po ang atong usa ka inahing baboy. So pan sila kabok pito mo na po ni lipay na punta ni kinanapoy blessing nga gihatag sa Ginoo. Pasalamat rata. Ug kaning niya guys mo ni usa kay natulog pa ni kay gitugnaw ako nang iputos og panapton og karing diya guys. Mga pre, mga anak na po ni kani sunod ni sila panganak karing usa nato. So lipay kayo ta kinana po tayo blessing kaning niya wa po ni nagpakasta o kaning niya agato ning gipanggatas. So salamat gihapon tas Ginoo ulian na sila og kaning niya mo ni atong lutasonon rong bulana. So pasalamat ta kay bisan pa man sa kalisod rong 2025 gihatagan ta grasya sa Ginoo. Bisan pa man sana yung mga pagsulay nga nahitabo sa atong kinabuhi. So pasalamat ra gihapon ta kay kanina mga lutasono na ni hapit na lutas ani ug natay duha diri mao ni at dako na pud ning atong duha ka buok nangatulog na ni sila.